हेलो एंड वेलकम टू लाइव वायर बिजनेस लंच। आज के शो में डिस्कशन करेंगे कॉटन यार्न के ऊपर। कॉटन यार्न पर जो आजकल एक काफी डिबेट देखी जा रही है स्पिनर्स और वैल्यू एडेड सेक्टर के दरमियान। मीटिंग है 8 तारीख को, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक स्ट्राइक भी कॉल की जाएगी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसका हिस्सा तमाम एसोसिएशंस होंगी वैल्यू एडेड सेक्टर की, और उनकी डिमांड क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये क्राइसिस जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम शुगर क्राइसिस सुनते रहते हैं, वीट क्राइसिस सुनते रहते हैं, दूसरे और क्राइसिस के नाम भी आवाम सुनती रहती है। इस क्राइसिस या सो कॉल्ड क्राइसिस का बेसिकली मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है और इसको रिजॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। आज के शो का ये डिस्कशन होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 701-4119 एंड 7014203। हमारे साथ शो में आज मौजूद हैं अजीज मेमन साहब, जो कि हैं चेयरमैन किंग्स ग्रुप। सलाम अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। थैंक यू। अजीज साहब, इस क्राइसिस पे हम बात करते हैं। हम जिस तरह मैंने कहा कि हम शुगर क्राइसिस के बारे में सुनते हैं, हम वीट क्राइसिस, राइस क्राइसिस आदि हो चुके हैं सुन क्राइसिस, एनआरओ क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस। ये बेसिकली कोई क्राइसिस है भी या नहीं? बेसिक सिचुएशन क्या है ये बताइएगा। सिचुएशन ये है कि एक्चुअली वी आर लिविंग इन ए ईरा ऑफ क्राइसिस। सो व्हेनेवर देयर इज एन इशू, द मीडिया adds the word crisis. So, the whole thing is based on a simple theory of demand and supply. You have seen that there has been not only an increase but an abnormal increase in the yarn prices. Say. Now there are various factors to it. I'm a buyer of yarn. I'm the value-added sector. But at the same time, one must look on the other side also of the fence. The prices of cotton have gone up. Achha. There has been an increased demand in the international market. ठीक है. But then the impact which has been put on the value-added sector has been more than what it should have been in the realistic terms. Achha. Like the yarn in last 4.5 to 5 months has gone up by good 35%, which is not bearable, not absorbable, and we are being pushed out of the market. अब एक तो स्टेप गवर्नमेंट ने ये लिया है कि जो है वो पहले भी for export purposes we were allowed to import anything without tariff. गवर्नमेंट ने कुछ और फैसिलिटीज भी इस पे दे दी है। अब जो है वो मैं तो ये रिक्वेस्ट कर स्टेज पे मैं आऊँ, इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो व्यूअर्स पूछना चाहेंगे वो ये सवाल है कि क्राइसिस अगर है, अगर सो कॉल्ड क्राइसिस भी है, अगर हम कह भी रहे हैं, मीडिया कह रही है क्राइसिस है, ये बेसिकली यान की शॉर्टेज है जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर यान प्राइसेस हैं जो बढ़ चुकी हैं, ये चीज आपको हर्ट कर रही है? बेसिक रीजन क्या है? दोनों चीजें हैं कि एक तो यान की प्राइसेस हैं जो बढ़ चुकी हैं, जो हर्ट कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अवेलेबिलिटी है और एक जो गारंटी ऑफ अवेलेबिलिटी है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो भी क्वेश्चनेबल हो गई है। क्योंकि हम तो जो है वो एक निटेड गारमेंट्स का साइकिल और लंबा होता है, वोवन का उससे कम होता है, पर फिर भी जो ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months to 8 months हो जाता है ना, तो व्हेन वी बुक ऑर्डर वी वांट टू बी एश्योर्ड दैट the yarn would be available to us at that point of time of the count we want at the price, and then we book an order. अब वो इस दौरान में जो है वो yarn price कितने महीने के एडवांस ऑर्डर्स बुक हो जाते हैं? 3 महीने, 4 महीने? नहीं, सीजन्स के हो जाते हैं। नाउ वी like 9 months in advance. साइकिल इज ऑफ 9 months. जैसे वैल्यू सेक्टर ने अगले एक सीजन के कॉन्ट्रैक्ट्स बुक किए, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कमिट किए हैं, और यान अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो जो है वो अभी जो ये अगर बाहर जाएंगे तो buyers, manufacturers of value added sectors, they would be booking now the spring orders of 2011. अच्छा. So it is that much of a thing, no? तो अब वो जो है वो when they are winter तो अभी प्रोडक्शन में है, समझ लीजिए कि now when we are in spring, तो the autumn winter is already into production, because after all the goods have to be shipped out. They go in
by ocean freight. صاحب یہ بتائے گا آپ نے جس شارٹیج کی بات کی ہے کیا یہ شارٹیج ایوری ایئر نہیں پریویل کرتی؟ کاٹن کی شارٹیج کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ایوری ایئر وی ڈو نیڈ ٹو امپورٹ جو گیپ ہمارا رہ جاتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں، تو یہ امپورٹ تو ہر سال میرے خیال سے دیکھی جاتی ہے. آپ یان کی امپورٹ کی بات نہیں، میں کر رہے ہیں؟ کاٹن کی امپورٹ کی بات کر رہی ہوں. کاٹن تو دیکھیں نا، کاٹن تو اس سال جو ہے ہمارے پاس شارٹیج تو نہیں ہے، اس سال تو کاٹن کی بمپر کراپ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایڈجوائننگ مارکیٹ ہے، انڈیا ہیز گاٹ اے سپر بمپر کراپ. دے ہیو ایکسیڈڈ 32 million bales, which is very high. Demand has increased, and at the same time, they are speculated also in the market. Hence the prices, cotton prices have gone up, that is for sure. اب آپ دیکھیں نا، اور بھی تو ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں، چاہے وہ شوگر کین ہو یا رائس ہو یا ویٹ ہو، سبھی کی پرائسز اوپر گئی. ٹھیک ہے، مجھے میجر ریزن بتائے گا یارن کی شارٹیج کا. یارن کی شارٹیج تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ایک گلوبل ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے، دیر آر ادر بائرز آلسو. جو ہمارے اسپنرز ہیں وہ زیادہ لین کر رہے تھے ٹورڈس ڈومیسٹک مارکیٹ. ناؤ وین دے آر گیٹنگ ایکسپورٹ آرڈرز، they are more happy to ship it out. But at the same time, government has given us the facility of importing it. میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اگر امپرومنٹ ہو رابعہ، کہ جو ہے وہ انڈیا سے اگر یان آ رہا ہے تو جیسے ایک وقت میں ہم نے لاسٹ گورنمنٹ میں الاؤ کر دیا تھا کہ بائی جو ہے وہ کنٹینرز واگا بارڈر سے آ جائیں اور فیسیلیٹیٹ کر. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹ کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں یارن؟ دیکھیں نا، دس از ٹوڈے اے فری مارکیٹ. صحیح. اینڈ if I sit here and selfishly say کہ بھئی yarn export نہ کریں should not be allowed, it would not be right. Basically, you see, the spinners should be given a free hand. My company, we are importing yarn from not one country, India, but from several countries, and everyone has got the right to do that. At the same time, the spinners also. So government should remove all the, like وہ جو چھوٹے موٹے سیل ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس ہے، اس کا بھی جو انکمبنٹ بنتا ہے بالکل فری ہینڈ دے دیں. صحیح. ہمیں جو ہے وہ نیچرلی فریٹ کمپوننٹ ہوگا، اس کا ہمیں ایبزارب کرنا ہوگا، مگر وہ ہم جو ابھی منگا رہے ہیں تو وہ ہمیں منگا کر بھی جو ہے وہ یہاں پر جو لوکل یان مل رہا ہے اس سے بہتر یان مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی بین نہیں ہو، سب کچھ ایک فری ٹریڈ ہو بیسکلی. کیا ویلیو ایڈڈ سیکٹر کا بھی یہی موقف ہے؟ پھر اسٹرائک کال کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں تو جو ہے وہ unfortunately there was a time when I was representing value added sector, but today I'm not. I'm talking in the capacity of one of the manufacturers. لیکن آپ ایک اسٹیک ہولڈر تو ہیں، آپ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس پوری سچویشن.